साथीगण स्वागत शुभ सका। आज आम कर्कट राशि उपरे दीर्घ आलोचना करवा। दीर्घ दिन अनेक दिन यही राशि समस्त व्यक्ति नानाविध दुख भोगिले। हेले ए मासरे जदि ओ ग्रह माने शुभ अवस्था नाहंती तथापि सेमानक निष्पत्ति को एक दृढ़ पदक्षेप रे परिणत करिसेंती। ए मासरे कर्कट राशि पाई जन्म मंगल द्वादश रवि दया करिवे, करुणा करिवे। जी सब नहीं जीवा कथा से अनेक दे देवे। 13/7 परे मंगल भी अनुग्रह करिवे, यथेष्ट धन देवे। बृहस्पति जी कि द्वादश अवस्था अच्छी सी 3 नक्षत्र को पुनर्वसु पुष्या अश्लेषा यही 3 नक्षत्र को यथेष्ट धन देवे। शुक्र करुणा उणा हेनी, शनि दया करिवे मात्र। राहु केतु शारीरिक जंत्रणा देवे, दुख देवे, दंड भोगिया पड़ो आमको। तेणु जो जगार जो ग्रह जो अंगरे जो पीड़ा देवे से पीड़ा को लाघव करने रवि जत्न करिवे, बुद्ध सहाय हेबे। तेणु बंधु आसतु शुणा रवि कौन कहते। रवि कहती, हे कर्कट राशि समस्त सदस्य, हे मोर प्रिय प्रजाबंद, तुम माने हृदयवान हो। जे हृदयवान हेब, दयाशील हेब, करुणाशील हेब, मुझे यथेष्ट सहयोग करी। पुनर्वसु पुष्या अश्लेषा ये नक्षत्र त्रय को मन मुताबक धन देवी। एथिपाई तुमको टिके शारीरिक परिश्रम करिया पड़िबो, दूर यात्रा करिया पड़िबो। घरे बसिले नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मुर्गा। सोईथिबा सिंह पाटी रे आसी पशु पसंदिनी। अक्लांत परिश्रम करिया पड़िबो, धन यथेष्ट आसीबो। टिके परिश्रम करना। ये गला रविंद्र मतामत। जी क्रूर कठोर निर्दय हेबो ए मास तापाई क्रूर कठोर निष्ठुर हेबो। एणु कर्कट राशि नक्षत्र त्रय टिके करुणाशील, हृदयवान, दयावान हो, दयाशील हो। अन्य को दियो। गोटे करांडी ईश्वर देवे गोटे सेवड़। अन्य को दियो 5 पैसा, ईश्वर देवे 5 लक्ष। एणु अल्प दियो, बहुत दियो। एक कथा रविंकर मतामत अटे। मंगल 13/8 पर धनलक्ष्मी को आम पाखु नहीं आसवे ये योजना से कर सारी। 13/8 पर अगस्ट 13 पर मंगल धनलक्ष्मी लाभ हेबार योजना करेंगे। द्वादश गुरु भी धन और सम्मान लाभर व्यवस्था करिसेंती। 7 और 8 नक्षत्र को मिष्टवासी होगा पड़ो। 7 पुनर्वसु 8 पुष्या ये 2 नक्षत्र यदि मिष्टवासी हेबे, मधुर वचन कहिबे, उत्तम व्यवहार करिवे, ताहले तांकु बृहस्पति यथेष्ट बेसी धन देवे। 9 नक्षत्र जदि दानशील हेबे, अन्य को देवे, तेबे सुख पाइबे, आनंद पाइबे, शांति पाइबे। शनि केवल अश्लेषा नक्षत्र प्रति दयाशील, 9 प्रति दयाशील हेबे। यदि अश्लेषा हृदयवान हेबे, तेबे मु तांकु प्रचुर धन देवी। किए कहले? शनि कहले। का? अश्लेषा 9 नक्षत्र। ये गला धनागम बा सुख शांति कथा। किंतु केतु जनित हानि यथेष्ट हेब। केतु धन मान सम्मान बंधु स्वास्थ्य हानि करने योजना करुँच। कही बहुत थर केतु अनिष्ट करिया चाहिए आम गणेश शरणापन्न हवा। गणपते नम ये मंत्र गणेश को 2टी दुब 2टी अड़ुआ चाउल बारंबार दवा अर्थात 20टा देले से संतुष्ट हेबे। केतु को शासन करेंगे। राहु रोग हेब, झगड़ा हेब, अपमान मिल
37 ଯାଏ ଶୁକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ ଦେବେ, ମାନେ ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ରୋଗ ଦେବେ, ଦୁଃଖ ଦେବେ। ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବ। ଶୁକ୍ର କରୁଣାଶୀଳ, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 37 ଯାଏ ସେ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ତାପରେ ଧନ ଦେବେ। 37 ଜୁଲାଇ 30 ଯାଏ ସେ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ତାପରେ 31/7 ସେ ଧନ ଓ ସୁଖ ଉଭୟ ଦେବେ। କିଏ? ଶୁକ୍ର। 12 ଗୁରୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁରୁ ନାନାବିଧ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଧନ ଦେଲେ, ସୁଖ ଦେଲେ, ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ନା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁରୁ ନାନାବିଧ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଭୟର କାରଣ ହେବେ। ସବୁ ଦିଗରୁ ବାଧା ଆସିବ, ବନ୍ଧନ ଆସିବ, ଭୟ କରିବା ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ଏକଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନା ବୁଦ୍ଧ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ନ ଚାଲିଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ତେଣୁ ଜେଲ୍ ଯିବାର ଭୟ ଅଛି, ସାବଧାନ। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି ତ, ହାତ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ତ, ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେବେ। କେତୁଙ୍କ ପରି ମଙ୍ଗଳ ସରବିଦ୍ଧ ହାନି କରିବେ। ସାରାଂଶ ହେଲା ଏତିକି, ବୁଦ୍ଧ, ରାହୁ, କେତୁ ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହେବ, ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥା କଟାକଟି ହୋଇ ଆଗ ମତାନ୍ତର ତାପରେ ମନାନ୍ତର ହେବ, ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ରବି ଏଥିରେ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସହାୟ ହେବେ। ରବି 13/8 ପରେ ମଙ୍ଗଳ, ମାସ ସାରା ରବି, 13/8 ପରେ ମଙ୍ଗଳ, ଗୁରୁ, 31/7 ପରେ ଶୁକ୍ର, ଅଶ୍ଳେଷାକୁ ଶନି। ଯେଉଁ ଯେତିକି ଧନ ଦେବେ ତାକୁ ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୂମି ଆଦି କରଗତ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ଦୟାଶୀଳ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତମ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କର, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବ ସବୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କଟିଯିବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜକୁ କର୍ମଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ, ସଫଳ ହେବେ। ବହୁ ମହିଳା ପରିବାରକୁ ଆସୁଥିବା ଧନର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ ଏବଂ ଗେହ୍ଲା ହେବେ। କିଛି ରମଣୀ ଅହଙ୍କାରିଣୀ ହୋଇ କଳହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ତେଣୁ ବୃଥା ବ୍ୟୟ କରି ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଆକୁ ଠେଲି ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ରାହୁ, କେତୁ ଯେଉଁ ସାମୟିକ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜ ଓ ସକାଳେ କର୍କଟ ରାଶିର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିବେ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର କବଚ, ହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବନି। ମୋ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମର କହିବାର ଭଙ୍ଗୀ ବଦଳାଇବା। ଦୈନିକ ରାଶି ବଳ, ପ୍ରତି ରାଶି କି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ। ଆଠୁ ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।